સુરતમાં દારૂબંધીના ધજાગરા ઉડાડનાર બુટલેગરો અને ખેપિયાઓ પાસેથી ઝડપાયેલા લાખોની કિંમતના દારૂનો જથ્થો ઝોન 4ની ટીમ દ્વારા નાશ કરાયો હતો। સુરતમાં દારૂબંધી હોવા છતાં બુટલેગરો દારૂનો વેપલો કરે છે, ત્યારે સુરતના ઝોન 4માં આવેલ અલગ અલગ પોલીસ મથકો જેમાં ખટોદરા, અઠવા, ઉમરા, વેસુ અને અલથાણમાં ઝડપાયેલા આશરે 50 લાખથી વધુની કિંમતના દારૂના જથ્થાને ડિંડોલી ખાતે નાશ કરાયો હતો। दारूनी बोतलों पर बुलडोजर फेरवी दई नाश करायो હતો। पहले जोन 4 विस्तार की 46,203 बोतल्स हैं और 85 लाख रुपए का टोटल मुद्दा माल है, जिसका आज नाश किया जा रहा है। कौन से पुलिस स्टेशन ये अठवा, उमरा, वेसू, अल्थान, खटोदरा और पांडेसरा 6 पुलिस स्टेशन का है। तो इनका जो प्रोसीजर होता है वो पूरा करके और बाद में आज अभी प्रांत साहब हैं, मामलादार श्री हैं, सारे पीआई जेसीपीज हैं, इनकी हाजिरी में अभी काउंटिंग चल रही है। इसके बाद में मुद्दा माल का नाश कर दिया जाएगा। थैंक यू।